फेकजागनाय माने चावै कबरंगै बक्सनगर आरडी ब्लक ने कलचे मुरा ग्राम पंचायत ने अनिदास ने बसासला रिपन्डास थाक साकनो रिकुतो बाय कटक सरे थिका पाटिमुं पाटिखा तिने दिपर जराने दामचिने तै छटे थामचि जरावा बिहिक बसा नगकरे साने न और साकसाक थिमानि पाटिमुं आमचानि लोकुरगने खोगो साइमानका फेकजागनाय माने चावै केफेक मांगनो नुगो आमचानि लोकुरग बनो उलो बिहिक बसान्य कटक सरजाक नुफायै चिरि खगमानि यागला आमचानि लोकुरग ब फायै दाति दाति खाय करमचुरा थानावो पक्तमार हलायो उलो पुलिस रक फाइनो कथैनो तला तिखलाय लायो उलो पोस्टमार्टम ने बागै रि रहर जाखा बक्सनगर प्राइमेरी हेल्थ सेंटर मजामा नहीं জামাই ওই বাচ্চাটা কিটা একটা নাতি কোন সময় খবর হইছে খবর পাইছি যে আমি গেছিলাম গরু চড়াইতাম কটা দিন বাজে সময় শুধু কইতাম পারে না বাড়িতে এমনি কোনো ইয়েতে আসিল কোনো ঝগড়া আসিল কোনো নাকি তা না আমার বাড়ি তো দূরে জামাইয়ের বাড়ি ঘটনা কি সাগর একটা দিকে কিতা মানে ঝগড়া লাগছে কোনো নাকি তা ঝগড়া তো নাই না কিতা করতে হে কি কাজটা করতে তোমার কিতা আমার ভাই শুধু ভাই নাম কিতা হে রিপন দাস এ কুড়ো আমার শ্বশুর এলাকায় আছে বাচ্চা আমার শ্বশুর এলাকায় এক ছেলে একটা ছেলে ছেলেটা কত বছর কাকুরে বাড়াছে কাকু থাক তুই দাঁড়া থাক কাকুরে বাড়াস না ও সামনে বসে হসপিটালে বাম ডাইন দিয়ে কিতা করতেন কাজটা করতে